4 onwards. Topic 4, topic 5, topic 6, and ladies and gentlemen, it doesn't stop there. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. You have 13 topic for this 18 weeks. So, akan ada masa yang di mana satu topik tu saya akan habis dalam 2 jam sahaja. Okay? Sayang, kamu ada 18 minggu termasuk cuti. Okay? Dan kamu ada 13 tajuk. Is a lot. So, bermula topik 4 semua ni adalah organic chemistry. Kalau ada orang yang tak suka organic chemistry sebelum ni, tahu tak kenapa tak suka? Sebab Miss Wong tak ajar lagi. You'll be good. Okay? Organic chemistry is easy and you will be very good. Don't worry. The only thing that you need to start doing adalah whenever you post anything on your social media, apa yang kamu main sekarang? Kamu tak main Facebook kan? TikTok, Insta, what else? Snapchat wujud lagi ke? Wujud lagi, okay. The only things that you need to do adalah hashtag I love chemistry. Okay? That is what you need to do. Your mindset. And then we are going to start off with your topic 1 today, talking about reaction kinetic. Your reaction kinetic ada 3 subtopic. Your rate of reaction that we will cover today, partially today, 1.2, 1.3. This one will be your calculation part, a lot of calculation. Your collision theory and factor affecting will be explanation. All right. So for this topic 1, you will have 6 hours, which means topic 1 akan habis minggu depan. Saya akan cuba ikut masa yang saya akan cuba. Jangan risau. Kalau saya ajar kadang-kadang saya akan ajar slow sikit berbanding takwim. Jangan risau. I will never let you walk into the exam hall without me finishing the syllabus. Akan ada tempat yang saya rasa saya boleh laju lagi, ada tempat yang saya rasa saya kena lambat lagi. Ikut kesesuaian topik tu dan saya takkan ikut kalender tu 100%. Okay? So, we will start off your topic 1 today. I hope you have your whatever material in front of you ready. So, starting off with the reaction rate. Okay? Tak sukanya warna merah. Change color. Okay. Starting off with your reaction rate over here. Anybody can tell me what is meant by reaction rate? It's a first question. Anyone? There's one button on the screen. Yeah, Umi. Or product. Come again? Tak salah, just tak dengar. Change in concentration of reaction or product with time. All right, the change of concentration of reactant or product versus time. Okay, bahasa pasar. Kita ajar sikit guna bahasa pasar. Your reaction rate over here stand for kadar. We always say rate ada 2. Slow, fast. Agree? How do you judge something is slow or how do you judge something is fast? When I say the thing is fast, what is mean by fast? Question? Oh, can I drink coffee? Sorry, get used to it. Yeah. When I say something is fast, what do you mean by fast? Come on. Shorter time. Short time. Yes. Betul? Bila kita kata, oh benda tu laju benda ni laju sebab apa? Sebab masa yang diperlukan pendek. When we say fast, it's always about short time. When we say slow, it's because you take a long time. So, kadar ataupun rate will based on one little thing. Your rate will always depends on the time. Okay? And talking about time, how do we measure time, guys? How do we measure time? Anyone? Any unit? Second, minutes. Second. All right.
I think in chemistry, you will come across a very simple, saya tak sure speaker saya dah 95 weh. Hampa cakap tu kuat sikit weh. Aku kalau cakap macam apa tidur dah weh. And for untuk yang tak buka mic lagi on your Google Meet, there is one little button round there on the bottom on the left hand side yang ada mic. You can press that to unmute yourself and start talking. God's sake. Alright, I think I tak ingat lagi suara siapa. Somebody say second just now. Anything else? Hour lagi. Any unit? Week. Minute lagi. Week. Minute. Month. Week lagi. Month. Days. Alright, months. Betul. Yeah. Alright, that is all the time that we can say because sometimes it take years. Certain reaction dia akan mengambil tahun. Tanam pokok durian. Hang tanam pokok durian hari ni, hang tak dapat berbuah tahun depan weh. Betul? Hang tanam pokok durian hari ni, hang akan dapat buah after 2-3 years. That is the speed. That is the minimum. Tapi kenapa dalam kimia kita akan biasa guna second? You'll come across second a lot in chemistry because the reaction that you are doing in the lab is always quick. Kamu tonton dia jadi. Kamu tonton reaction tu tukar color. Betul? That's why you come across second a lot. But I just want to remind you over here, time can be measured in many units. And second is not the only one. So dalam exam nanti kalau dia bagi concentration over years, jangan cakap Miss Wong tak pernah ajar Okay, radioactive. Ada ubat yang masuk dalam badan kamu dan dia boleh bertahan for years. Ubat untuk kanser, ubat untuk certain penyakit, dia kena bertahan untuk tahun. So the radioactive of that medicine lasted for years. Tapi kalau Panadol lasted for years, company Panadol bankrupt dah lah. Hang makan sebiji 10 tahun tak payah makan Panadol. Hang bankrupt dah lah, company tu tak lah. Okay. So sometimes it will be quick, sometimes it will be slow. So that is the rate. Rate selesai. Sebab saya nak kamu ingat satu benda, your time can be in many units. One thing, the first thing. Second thing, when we are talking about rate, we talk about time. But when we talk about reaction, ladies and gentlemen, reaction means you put in A, you get B. Kamu ada kacang merah, kamu masak dengan air, kamu masak dengan santan, masak dengan gula, kamu dapat bubur kacang. Betul? That is reaction. When you have, God's sake, can you hear the machine sound or just me? Tak dengar? Kamu dengar suara saya je? Yeah. My laptop mic is really good. Pakcik tengah potong rumput depan tu right in front of me. I'm like, tak ada waktu lain nak potong rumput. Where we are? Reaction. Contoh reaction, okay? Saya ada acid, kita tambah dengan base, the most simplest reaction ever. You got your salt and water. Betul? You got your A, you plus your B, you got your A plus B. That is reaction. So in chemistry, how do we measure reaction? The problem arises adalah, how do I know or how do I measure the reaction rate? Kena tahu dua benda. Who is the reactant? Who is the product? Simple. Alright, anything that before is definitely reactant, anything that after is definitely the product. Very simple question. Over the time when the reaction started, alright, reactant akan berkurang atau bertambah? Berkurang. Reactant is the one that will have concentration decrease. Product is the one that have concentration increase. Nama pun produk. Produk akan dihasilkan. Reactant akan dikurangkan. And remember this because we'll be using this throughout the entire 1.5 hour today. Okay? Satu benda je kamu kena ingat dalam kimia, kalau kereta, kalau kira F1. Okay? Kalau F1, the reaction rate adalah menggunakan masa, kira masa je siapa cepat sampai. Alright? Kalau kereta punya engine, kita kira horsepower. Betul? Alright, kalau horsepower tu tinggi, engine tu berkuasa tinggi lah, right? Tapi dalam kimia, reaction kimia saya tak ada horsepower. So how do I measure the rate? Saya akan tengok pada kuantiti dia, berkurang takat mana,
Bertambah tak kat mana? How much it decrease and how much it increase, for God's sake, man. Sabar, Miss Wong, sabar. Saya dah naik tingkat 3 dah tadi untuk mengelakkan bunyi tu. Patutlah assistant tak buka pintu. So dari tingkat 3 saya turun balik tingkat bawah. Memang aku tak naik dah lah. So aku pun duduklah kat bawah. Dan bila aku duduk kat bawah, macam inilah cerita dia. Where we are? Yeah. So in chemistry, the only things that we can measure is how much it decrease and how much it increase. Okay? So in the reaction rate, just 1 liter take. The reaction rate in here, a symbol of D concentration over dt. Saya tak ubah apa pun, saya hanya ubah apa yang kawan kamu cakap, the change kepada D. The change of concentration versus time. The change of concentration versus time. Agree? Okay? So rate adalah the change of concentration versus time. Therefore, the rate of reaction unit, yang ni kena ingat. Therefore, the rate of reaction unit over here hanya satu, di mana kita akan guna secara general molar per time. And why do I use time? Kenapa saya tak guna second? Kenapa saya tak guna minutes and so on? Sebab saya tak tahu reaction saya guna apa lagi. So yang saya ajar is not a ms -1, bukan m minute -1, adalah m time -1. Boleh? Okay, depends on the question. The time can change. And the next thing adalah just a kind reminder ataupun soalan sahajalah. Molar concentration, ada cara tulis lain tak? Kecuali M besar? Ada. Apa? Mol per liter. Mole per liter. Molar juga bersamaan dengan mole per liter time -1. Alright, dan kita kena panggil orang yang tak buka kamera tu. Anissa ada? Tadi miss. Anissa, can I have another unit of molar? Not another unit, another way of writing of molar. Yes, Anissa, I'm waiting. Molar per second. Molar per decimeter cube. Mole per decimeter cube. Okay. Mole per decimeter cube. Okay. So, jangan lupa benda ni kamu biasa jumpa. Okay, you should already know the molar over here represent mole per liter, represent mole per decimeter cube. Benda yang kamu jumpa di semester 1 topik pertama. Okay. So always remember, when the rate is fast, it's a short time. When the rate is slow, it take a longer time. In the other words, rate adalah inversely proportional dengan time. Okay, yang ni you should know it lah. The logiknya tak ada apa, just kind reminder. Alright, that is your reaction rate. Okay, setuju? Moving into graph. I have A and B over here. Take a quick look at your graph over here. Dalam nota saya ada graph ni kalau kamu buka. If you take a quick look on here, soalan saya satu je. Siapa reactant, siapa produk? A reactant, B product. B adalah? Produk. B adalah produk. Kenapa B adalah produk? Concentration tambah. Thank you Nabila. Sebab concentration bertambah. Guys, tengok dulu graph. Bila tengok graph, satu benda pertama. Concentration versus time. Look at that axis. I'm having concentration versus time over here and I started the time at 0. Apa maksud bila time adalah 0 second? Reaction not start yet. Alright? When the reaction is not started, tengok siapa yang duduk pada kosong.
Orang yang duduk pada kosong adalah mesti produk. Kenapa produk mesti duduk kat kosong sebelum reaction bermula? Sayang, reaction tak start lagi. Produk dah ada ke? Tak ada lagi. That's why looking at the graph, you should know who is your reactant, who is your product. Your product must be your B and your A automatically become your reactant over here. Why your A is your reactant? Bila reaction bermula, I started with a high concentration. Concentration saya banyak. Time kosong lagi. Saya tak mula lagi. Concentration saya tinggi. Tapi bila reaction dah bermula, concentration saya turun. Sebab apa? Sebab benda ni digunakan. It's being used, right? When it's being used, the concentration decrease. So automatically, this one is actually your A as a reactant, your B as a product. Agree? Okay, that is how we read. Okay, that is how we read. Next, same thing. I still have my concentration versus time. Okay, let's say my time again, tukar unit sikit lah in minutes. And I have a very bad skill in drawing. Apologize if I do. Time adalah kosong. Let's say I have this. Oh, sorry. Okay. All right. Yeah. Okay. First question. Siapa reactant? X dengan Dengan Z. Z. Hani? X dengan Z. X dengan Z. Z. Okay. X dengan Z. Betul? Yang lain setuju? Betul. Alright. Automatically pakcik ni adalah produk. So you have two reactant over here. In the other words, your graph, your equation, not balanced yet. They don't know whether it's balanced or not, but your equation will look something like this. Agree? Okay, look at the shape of the graph. Did I say the graph must look like this? Adakah saya kata dia mesti overlap? Tak ya? Saya tak pernah, tadi bila saya bincang graph ni, ya Hani? Hani soalan? No. Tak ada. You raise your hand. Okay. Where we are? Bentuk. Budak akan selalu confuse dengan bentuk. Okay? Budak akan selalu confuse dengan bentuk. Yang kat sini saya nak ingatkan satu. Kalau graf keluar dalam exam ataupun kamu kena lukis graf, yang kita kena tengok adalah satu je. Kita mula dengan banyak mana, kita akhir dengan banyak mana. Bentuk tak pernah jadi masalah. Saya ajar satu benda je tadi. Decreasing or increasing. I didn't say that they must overlap. Who say they must overlap? They're not necessarily overlap. Pakcik ni sekarang masih adalah decrease. Dari tinggi turun ke bawah. Betul? It's still in the decreasing form. Bermakna dia tetap adalah reactant. Clear? Dia tak overlap. Siapa kata dia kena overlap? Dia tak ada overlap. Dia bermula dengan kosong dan concentration dia naik. Bermakna dia tetap adalah produk. Is that clear? So bila keluar soalan nanti dan kamu kena lukis graph, touch wood kamu kena lukis graph. Yang kamu kena tahu adalah how much I start. Soalan mungkin akan bagi tahu dia adalah 1 molar. Dan saya hanya berhenti pada pakcik ni sekarang mungkin adalah 0.8 molar. That's it. Saya mula banyak mana, saya akhir banyak mana, dia turun, dia adalah reactant. The end. Jangan hafal bentuk. Hafal the curve of the graph. Is that clear? Okay. Itu je yang saya nak tunjuk dalam graph sebab budak akan selalu confused. Dia selalu hafal bentuk tu. Bentuk takkan pernah sama sayang. Bentuk graph boleh jadi ikutlah soalan tu. Saya boleh ada bentuk graph like that. Saya boleh ada bentuk graph like that. Betul? Okay, dan dia tetap ada orang turun, ada orang naik. Bermakna katakan that is my P, that is my Q. Alright?
My P turun, dia tetap adalah reactant. My Q naik, dia tetap adalah product. Is that clear? Easy? Simple. Okay, very simple. That is your graph. Okay, that is a very basic thing of your rate of reaction. Tak ada apa, tak ada soalan pun. Just some theory yang kita akan banyak guna lah. Okay, differential rate equation. First question. I have another name of this. What is the another Rate name? expression. Yeah. Soalan exam pernah keluar, oh my god, pakcik akhir dah habis potong rumput dah kat college dah. Oh tak, dia buka balik, fine. The only thing that I hate about 8 o'clock class is nothing. Just, mereka suka potong rumput pukul 8 kat Mama Kimia. Yang saya tak tahu kenapa, tapi memang dia suka. Sebab dia orang tahu saya tak suka kot. Okay. Another name. You need to know the name because if the question asks, kadang-kadang kamu bukan tak boleh jawab soalan. Kamu tak faham pun soalan tu. Soalan cakap write differential rate equation. Oh boleh jawab. Tapi kalau saya tukar, saya kata write rate expression. You will be like, what is rate expression? Bila saya cakap alah yang tu, yang D concentration dt sama dengan tu. Oh yang tu ke? You bukan tak tahu tapi you tak tahu soalan tu nak apa. So when you study the title as well. You need to know the things that you are doing is what. Okay? Alright? Always remember. It's a rate expression. Betul? Before I start differential rate equation, just if you look at it, perasan tak? Dalam contoh-contoh differential rate equation, ada operasi tak? Kalau kamu tengok, dia tak ada operation. Dia adalah rate sama dengan one term, sama dengan another term, sama dengan another term, and so on. The very first thing that I want you to pay attention at is the word expression. Kenapa dia guna expression? Kenapa dia bukan equation? Sayang, sebab dia semua adalah sama dengan. Alright? Dia adalah sama dengan kat situ, saya tak ada operasi tambah atau tolak. Okay? Jangan salah. Kedua, the basic thing about differential rate equation or your rate expression is the symbol plus and the symbol minus. Very similar as what we learned just now. Rasa-rasa plus represent what? Product. Product. Kenapa kalau product kita akan guna simbol plus? Concentration increase. Sebab concentration increase. Very well. Dan vice versa, negative ataupun tolak adalah untuk reactant sebab concentration decrease. Agree? Okay? Kalau agree, just a quick question to see how good you are. How many reactant do I have? One. One. Alif, which one? DX. X. DX. Your X over here adalah reactant. Why, Alif? Because negative. Agree? Kalau kamu perasan kat sini, benda pertama yang Miss Wan cakap tadi adalah sama dengan. Kalau kamu ingat, the very first thing that I insist dia adalah sama dengan. Betul? Dan kalau benda tu adalah sama dengan sayang, just a very simple question. Kalau Miss Wan tulis A sama dengan B, sama dengan C, sama dengan D, sama dengan X, sama dengan Y. Sama tak kalau saya tulis X sama dengan B, sama dengan C, sama dengan A, sama dengan X, sama dengan Y? Perlu tak ikut susunan? Wajib tak ikut susunan? Tak. Therefore, siapa kata reactant kena datang dulu? The only things that represent reactant and product over here is only the symbol of the positive and negative. Disebabkan dia adalah positif kat sini,
Therefore, kita tahu dia adalah produk. Kita tahu dia adalah produk. So, bila kamu buat soalan, bila kamu baca soalan, it's not about siapa duduk di kiri, siapa duduk kat kanan. Sekarang, tak ada siapa duduk kat kiri, tak ada siapa duduk kat kanan sebab semua adalah sama dengan. Betul? So, tak ada siapa duduk kiri dengan kanan. So, macam mana kita nak tahu dia produk atau reactant? Senang je. Positif atau negatif. Agree? Therefore, negatif saya tak pernah risau. Negatif budak takkan tinggal. Yang saya risau, positif. Dengan kata lain, can you skip the positive symbol? No. The positive over here does not represent positive integer. The positive over here represent the concentration increase for the product. So positive is a must dan tak ada siapa boleh tinggal. Is that clear? Okay. Alright. So something very simple over here. Kalau macam tu kita masuk, sebelum masuk soalan tutup yang kamu dah buat dan kamu dah salin kawan kamu punya, let's try another one. Write the equation of this differential rate equation. I want the chemical equation. Yes, you can go to the toilet. Tak payah tanya. Nak saya bawa ke? I want the equation. I want the chemical equation. Dah. Okay, Ifan? Siapa reactant? Starting off with your reactant. Ifan? Ifan, can I have the reactant, please? Kita positif, line tak okay kot, kesian kat dia. Miss Lau, you being so quiet. Okay. Your reactant? No. Sorry? 4x. 4x? 4x. 4x only. Plus 2p. and 2p. Alright. Aina, saya nak produk. Produce 3a. Aina? Aina? 3a. Je. 3a plus 1/2b. 1/2b. Okay. Setuju kelas? 1/2b. Dengar. Setuju kelas? 3a Okay. Very plus well. 1/2b. Got it. Yep. Okay. So, kat sini yang saya nak kamu tengok senang je lah. Positif. Positif. So, dia adalah produk. Dalam exam pun sama. Okay. Dan this one akan jadi reactant. This one akan jadi reactant. So, bila dia adalah pecahan, pecahan bermakna kita akan ambil stoichiometry tu jadi 1 per. Kalau stoichiometry dia 4, dia akan jadi 1/4. Kalau stoichiometry dia 2, dia akan jadi 1/2.
Okay, yang ni tak ada isu lah. So kalau 3, dia jadi 1/3. Yang jadi isu sekarang adalah when is only 2. Bermakna stoichiometry dia adalah 1/2 sebab yang ni terhasil because it's 1/1/2. Sebab tu dia dapat 2. Okay, cara nak tulis differential rate equation, if we go for your tutorial exercise, the first one, the Roman one, balance the equation is the very first thing. The very first thing that you should do is your balance equation. Make sure your equation is balanced. Kenapa balance equation jadi benda pertama yang paling penting? Because we need to use this stoichiometry. Alright? So when you get the balance equation already and the differential rate equation, always start with the word rate. Saya tak nak dia start dengan sama dengan. Bukan saya tak nak sayang, kamu memang salah dan tak dapat markah. Diorang sama dengan apa? Alright, diorang sama dengan rate. Check your answer. It will be rate. Reactant dulu, so minus the concentration N2 dt equals to, mesti adalah equals to, negatif, masih adalah negatif because dia adalah reactant. Stoichiometry adalah 3, so dia akan jadi 1/3 the concentration hydrogen gas over dt. Okay? Equals to positive. Positif sebab dia adalah produk 1/2. Stoichiometry adalah 2, so 1/2 the concentration ammonia dt. Agree? Okay, senang. Ada masalah? Tak ada masalah. Next question from me to you. Look at the physical phase. We are talking about change of concentration versus time. If you remember in your semester 1, concentration, okay, kita hanya ambil kira bila physical phase dia adalah, ada 2 je yang kita ambil kira. Gas aqueous. Gas aqueous. Kita hanya ambil kira kalau dia adalah gas and aqueous. Betul? So far in your exercise, semua adalah gas, semua adalah aqueous. Dia jarang keluar solid atau liquid. Saya nak ingatkan kalau dia adalah solid ataupun liquid, concentration will remain constant. Betul? Bila concentration adalah constant, dengan kata lain kita akan ignore lah. Agree? I hope you remember this. So far in the exam, dia tak pernah keluar. Dia pernah keluar kat soalan objektif tahun bila saya tak ingat. Dia bagi something like this. Try this question. Let's say kita buat combustion sikit. It's not bad. It's easy. Let's try something harder. Balance the equation. Balance the equation and write the differential rate equation. Dah. Usma, balance the equation. Aluminium berapa? Usma? Panggil Usma ke, panggil Laila ke, panggil apa? Ya Usma. Panggil Usma ke guys? Panggil apa kawan kamu? Panggil Usma. Okay. Ya Usma. Ke hang buka webcam hang tengah tengok Netflix tu, hang mute aku
Are you excited to see me in person next week? I am very excited sebab hang tak jawab soalan saya, aku lempang hang depan-depan. I have never touched any of my student, don't worry. Saya gurau je, saya tak lempang sakit tangan aku je. Yeah, Usma, it's a question. Balance the equation very quickly. Aluminium. Suara saya jelas lagi ke kelas? Orang pertama yang jawab soalan saya minggu depan adalah No Lailatul Usma. Alia, can I have the balance equation please? For AL 302 2AL 203. Boleh? Setuju? And the trick of this question is, kalau soalan tanya differential rate equation, when I write the rate, and the only rate that I will write is negative 1/3 dO2 dt. Can anybody tell me why? Because it gas. Concentration only apply to gas. Alright. Soalan ni kalau kamu tengok tutor kamu, latihan tutor kamu memang tak ada. Just saya nak ingatkan balik sebab soalan tutor kamu semua adalah gas dengan aqueous, saya tahu. Tapi saya nak ingatkan balik, kalau dia bukan gas dan aqueous, dan kita tak boleh ambil kira because the reaction rate that we learn in our syllabus, the reaction rate kita hanya belajar satu, change in concentration. Alright. So bila kita hanya belajar change in concentration, we only take count of gas and aqueous. Is that clear? Okay? Boleh? Senang. Alright. Just a kind reminder. Benda ni senang. Tapi benda ni kamu tahu. Tapi biasalah bila tak cerita dia lupa lah. Okay? Bila tak cerita dia lupa lah. Okay. This one. Just very quickly is the equation balance. Alright. Just check your answer with mine. If I'm wrong, let me know. Okay, if I'm wrong, let me know. Saya pun tak ada jawapan. Saya pun buat on the spot je. Kalau salah, bagi tahu. Okay, and then you have sama dengan tertinggal dO2 dt. Betul? Alright, benda kecil tapi nak cerita jugalah. Semua orang tahu kan guna square bracket. Okay. Soalan ni, semua soalan yang saya bincang hari ni, saya masuk minggu depan, saya selak buku nota kamu, buku tutor kamu, kamu tak buat, aku ketuk kepala sampai penyek kepala tu, saya sumbat dalam sinki, saya flush. So, okay? So, soalan ni tak ada apa, soalan ni pun tak ada apa, saya rasa is all one to one, tak nak buat. Saya nak buat soalan yang saya nak buat. Okay, soalan ekstra. Tak apa, sebab saya baru bagi tahu tadi. Soalan ekstra duduk dalam nota saya dalam Google Classroom. Buka dalam tu ada exercise 1.1.1. Okay, go back tonight and do that. Okay, kita akan tengok yang tu nanti. Okay, next kita nak buat soalan macam ni. Buat yang tu nanti, siapa yang nak buat, okay, kita bincang nanti. Siapa yang tak buat lagi, pergi buka nota saya, tak payah tengok nota dalam tu, pergi buka nota saya, tengok exercise kat belakang. Okay, buat soalan-soalan dalam belakang tu. Okay, there's a lot of that. Okay, soalan macam ni. For this one, I will discuss. Jelas ke? Is wording everything okay so far? Okay, kalau tak nampak apa, roger je lah. Okay, so for this question, simple. Propane C3H8 burn in oxygen to give carbon dioxide and water if the concentration of propane decrease at the rate of 0.25. Okay, this is the question. Nak buat macam mana? First and foremost, the question asking for the rate at which the concentration of oxygen decreasing, the rate of increase of carbon dioxide and water. Okay. Saya nak tanya satu je. First thing, what do you do? What do you do for the to answer this question? The length chemical equation.
balance chemical equation. Soalan minta tak? Tapi kena buat tak? Ada markah tak? Semua benda yang kamu buat tapi soalan tak bagi akan dapat markah. So first thing, balance equation. Dan balance equation yang dapat markah sayang adalah termasuk dengan physical state. Check your balance equation. Semua balance equation yang tak ada physical state adalah salah. Okay, semua kat sini adalah gas. Propane C3H8 adalah gas sahaja. Balance the equation. Can I know how many C3H8? How many propane? Amira? 1 propane. 1 propane. Oxygen? 5. 5. Carbon dioxide? 3. 3. Water? 4. 4. Thank you. Alif? Tak apalah, soalan first saya buat lah. Tak apa. Nanti pegang kalkulator saya lagi saya tanya. Okay. For this type of question, first thing, balance equation. Satu je saya nak ingatkan, balance equation must come with your physical state. Physical state yang tak ada, kita tak bagi markah. At your level, at this moment, semua kena ada physical state. Next thing, okay? Faham soalan dulu. If the concentration of propane decrease at the rate, the word decrease over here, ladies and gentlemen, represent negative already. Betul? So apa yang soalan bagi? What is given in the question is negative d C3H8 dt equals to 0.25 ms negative 1. Yang ni yang diberi dalam soalan. Saya nak ingatkan satu benda kat sini. Yang diberi dalam soalan adalah kadar pengurangan propane. Is the rate of the propane decrease. Is not the rate of the propane decrease in here. Alright, kita tak mengambil kira the ratio. Kita tak mengambil kira the ratio. Yang kita ambil kira hanya adalah dia naik atau turun, dia decrease. So dia negatif. Dan dia negatif untuk siapa? Propane. Propane punya. That's it. Tak mengambil kira dengan stoichiometry kat depan. Faham? So, this is what given in the question. Selesai. Soalan bagi yang ni. Next. Soalan tanya apa kat situ? Soalan tanya, what is the rate at which the concentration of oxygen is decreasing? So, yang kita ada adalah propane. Yang soalan tanya adalah oxygen. The A, to answer the A, oxygen decreasing. Negative DO2 dt. Yang soalan tanya adalah this one. Tak ada kaitan dengan stoichiometry. At this moment saya ambil tak stoichiometry lagi? Tak Bila masa kita nak ambil stoichiometry? Bila kita nak compare menggunakan equation ini. Alright, because right now what I have is my propane. I have the propane. What I want is the oxygen. Betul? So sekarang, the things that I have is the propane and oxygen in this equation and kadar diorang adalah 1 to 5. Baru kita ambil stoichiometry. Dan tak payah buat untuk semua. Tulis untuk dia sahaja. Tulis hanya untuk rate. Tak payah tulis rate sebab saya nak dia punya je kan. Saya nak dia punya je. So negative D C3H8 dt equals to negative 1/5 DO2 dt. Tulis untuk antara dua tu sahaja. Dan yang saya nak sekarang, sayang, yang kita nak sekarang is the negative DO2. Yang ni yang kita nak. Yang kita ada adalah negative D propane. So substitute in the value
The entire value over here is 0.25 ms negative 1. Equals to 1/5 yang saya tak nak, negative dO2 dt. Yang ni yang saya nak. Nampak? Can you solve the maths there? So 1/5 bawa ke sebelah, darab 5. So you will have your answer. Bear that in mind, your answer must be in negative dO2 dt. Negatif adalah wajib sebab yang saya nak adalah rate of oxygen decreasing. So oxygen decreasing, negative is a must. Negatif tak pernah duduk pada value 1.25 ms negative 1. Setuju? Okay. Just a kind reminder over here guys. First thing, negatif tak pernah duduk kat nombor. Jangan letak nombor kat negatif. Negative is always on the decreasing concentration. So negative duduk kat sini. Yang dia bagi dan yang dia tanya forever tak termasuk dengan stoichiometry. Yang dia bagi dan yang dia tanya tak pernah termasuk dengan stoichiometry. Is that clear? Okay. And then jawapan akhir mestilah ada unit. Dan unit datang dari mana? Tengoklah soalan bagi unit apa. Okay. Boleh. Alright. Dan markah jatuh kat mana? Markah lah yang paling penting, betul? Markah jatuh kat mana? This one satu markah. Wajib tulis. The relationship ratio from the equation. Jawapan akhir berunit satu markah. Jawapan akhir yang dapat markah adalah termasuk simbol positif, negatif. Termasuk unit baru dapat markah. Tak ada positif, tak ada negatif, tak ada unit. Jawapan akhir tak ada markah. By the way, final kamu objektif atau subjektif tak ada siapa tahu lagi. Tapi kita dengar adalah subjektif. Okay? Kalau tak ada perubahan, yang kita dengar pada awal semester, masa mesyuarat minggu lepas adalah subjektif. Your final will be in subjective this semester. Setakat ini. Okay? So, your negatives unit wajiblah standard kat sini. Okay? So next yang kita nak cari adalah the carbon dioxide and water. Perasan tak soalan sekarang guna perkataan increase carbon dioxide and water. Bermakna yang kita nak cari sayang adalah D, positif dCO2, dt. Dan juga yang saya nak cari adalah positif D H2O dt. Yang ni yang kita nak cari. How much? How much? Okay. So, sama macam sebelum. Bila kita nak compare, kita sentiasa ambil orang yang kita ada dengan orang yang kita nak. So, sekarang, yang saya ada sekarang adalah this guy. Propane. Katakan kita cari untuk carbon dioxide dulu. So, saya nak carbon dioxide. Kita compare dengan carbon dioxide. Nampak? Alright. Jangan compare dengan apa-apa. Tak payah. Compare dengan apa yang kita ada dan apa yang kita nak. So, you will have over here is negative D propane dt. Tulis ya. Kat sini ada markah. Markah free je weh benda ni. Tambah dengan, sama dengan positif 1/3 dCO2 dt. Okay? Alright. And then, substitute in the value. The value for the entire negative dCH3D8, termasuk negatif ya, termasuk negatif, 0.25. Equals to, saya tak nak the 1/3, saya hanya nak positif dCO2 dt. Yang ni je yang saya nak. So, the positive dCO2 dt. Alif, berapa? 0.75. 0.75 tak dapat markah. MS negatif 1. MS negatif 1. Kelas 7. Okay. Nampak? Simple. Okay. Very simple. Next. Kalau soalan nak untuk water dan your water, kita compare water dengan your propane. So saya pun compare lah my water and my propane. Okay. Tapi kat sini, question. If I don't want to compare with propane, but I still want to find my water.
Okay? Semua orang buat dengan propane, betul? So my question, saya tak nak buat dengan propane. What can I compare it with? Oksigen. Carbon dioxide. Oksigen boleh, carbon dioxide pun boleh. Alif kata oksigen tadi, lepas tu dia kata tak, carbon dioxide. Dua-dua boleh. Kenapa dua-dua boleh? Kita dah jumpa oksigen kat soalan A, betul? Kita dah jumpa oksigen kat soalan A, kita jumpa carbon dioxide di soalan B Roman 1. So katakan Miss Wong nak compare dengan carbon dioxide dan saya nak check jawapan saya yang ini dengan yang kamu dah buat. Slightly different, my way of writing the relationship will be positive 1/3 d carbon dioxide dt equals to positive 1/4 water. Setuju? Soalan saya, 0.75. Okay, termasuk tak 1/3? Anis kata tak. Yang lain? Umi, termasuk tak 1/3? Tak. Tak termasuk. Dengan kata lain, matematik dia sayang, kalau kamu nak nampak matematik dia, is actually something like this. Ni kalau tak nampak lagi aku tak tahu dah. Okay. Dan yang saya nak sekarang, sama juga kita faktorkan. Dan yang kita nak hanya adalah the term, the kadar. Ingat tak kadar tadi adalah change of concentration versus time? Yang kita nak hanya adalah the rate of this. Okay. So when you substitute in the value, be very careful. 1/3 darab 0.75 sama dengan 1/4. Saya tak nak 1/4 tu sayang. Saya hanya nak kadar air menaik. I only want the rate of the water increasing. So what would be the dH2O dt? According to my calculation. Anyone? Senang je kan, Mek? Saya congak, saya dapat 1. ms negative 1. Betul. Saya congak, saya dapat 1. Soalan macam ni boleh congak, cuba main 0.174. Aku tak congak dah lah. Saya tekan calculator juga. Okay, setuju? Sama tak dengan yang kamu buat? So, cara mana yang boleh buat, cara mana yang tak boleh buat. Mana-mana cara boleh buat. Satu je. Make sure dia betul. Okay? So, saya nak ingatkan sekali lagi, soalan tanya adalah kadar. Soalan hanya tanya rate of the reaction. Dia hanya minta rate of the increasing or the rate of the decreasing. Bila dia hanya minta rate, bermakna yang kita nak hanya adalah benda ni tak termasuk dengan the stoichiometric. Okay? Tak termasuk dengan stoichiometric. Ingat benda tu. Question? Alright? And a kind reminder once again, all over again, the kind reminder adalah positif, negatif sentiasa duduk di depan kadar sahaja. Value tak payah positif, negatif. Value hanya perlu ada unit. Simple. Soalan senang dan soalan yang keluar tiap-tiap tahun. Jangan salah. Okay? Saya ajar detail sebab saya... Yes. Soalan? Question? Nope. Okay. Benda ni akan keluar tiap-tiap tahun. So jangan salah. Not really extra questions. Siapa yang dah buat, dia akan buat dah lah. This is a question in my own notes. Okay? Try. And always have extra question, right? Tak apalah, tak payah. Sekejap dulu lah, sekejap dulu.
Tenang je, soalan dia basically ada satu soalan je. Determine the rate of disappearance of NO2. Kuliah siapa ajar tahukah? H1. Kuliah siapa ajar? Tahu tak? Siapa cikgu kuliah sayang? Miss Faith. Miss? Faith. Miss Kylie. Miss Tay Kylie. Miss Tay ajar kuliah apa? Good luck guys. Pernah naik bullet train kat Jepun? Miss Tay is above all the bullet train. Saya pun tak pernah naik tapi kita tahulah. Bullet train kat Jepun 1 kilometer, 1 hour it can go up to 400 something to 600 something kilometer per hour. That is super fast. Okay. Yeah. And Miss Tay can go way above that. Good luck in your lecture. Be prepared. Dia ajar sangat laju. Dia tak ajar macam saya. Dia ajar sangat laju. Okay, first question. I want the rate differential expression for above reaction. So, siapa nak jawab? Siapa yang line okay sikit lah. Usma ada? Usma boleh jawab soalan ni? Yes, ma'am. Miss. Yes, please. Baca, saya tulis je. Negative 1/2 the concentration NO2 over dt equals to plus 1/2 the concentration NO over dt equals to plus the concentration oxygen over dt. Class, anything to comment? Rate Kita dengar. Anis? equal to. I remember just now I said I insist this. Betul? Saya tak nak jawapan saya bermula dengan negatif atau sama dengan. Jawapan kamu mesti bermula dengan rate equals to. Is that clear? Okay. Soalan saya yang dia bagi. If the rate of reaction is 0.083 ms negative 1. Soalan saya, 0.083 tu sebenarnya apa benda Mak Nenek yang dibagi tu? Siapa punya? Rate punya. Rate punya. Yang ni sebenarnya adalah reaction punya. Sebab tu dia kata rate of reaction. So right now for the B, dia tak bagi siapa punya. Dia tak bagi NO2 ke, dia tak bagi NO, dia tak bagi O2. Tapi yang dia bagi untuk B adalah rate equals to 0.083 ms negative 1. So sama, kita akan ambil equation yang kita ada dan yang kita nak. Kita ada rate, done. Kita nak disappearance of NO2. Saya nak NO2. Betul? Alright? And from the word disappearance means negative. Disappearance means juice. Alright? Banyak mana yang dia hilang. So you can see the negative over here. And that's why your solution, kita akan compare rate dengan dia. Rate will then equals to negative 1/2 dNO2 dt. Rate equals to 0.083 ms negative 1. Again, 1/2 kita tak nak, kita hanya nak kadar. Kadar hanya adalah concentration over time. Alright? So solve the mathematics, make sure negative bawa sekali because of the word disappearance. So you have over here, boleh congak tak? 0.166 ms negative 1. Betul? 0.166 ms negative 1. Jawapan saya pun kadang-kadang salah. Saya buat dengan, kalau siapa yang pernah masuk kelas saya atau kuliah saya, kamu akan kenal saya. Saya jenis bincang on the spot. Saya tak ada jawapan, tak ada calculator, tak ada apa. So kalau saya salah, bagi tahu.
Okay? Janganlah saya kata, oh 1 tambah 1 sama dengan 4. Apa pun, oh Miss Wong betul. Apa kau boleh percaya? Okay? Kalau saya salah, bagi tahu saya okay je. Question? Boleh? Senang? Next question. Soalan ni semua soalan finish. Saya nak bagi soalan extra sikit sebelum kita berakhir. Soalan-soalan tu boleh buat, jangan risau, ada je. Sebab saya nampak macam ada orang yang dah buat soalan tu. So let's say. Soalan quiz pertama. Buat, tangkap gambar, hantar kat Google Classroom. Sekarang saya buat tapak. Last question of today.
Angkat gambar je, hantar, tak payah scan, tak payah hantar susah-susah, just clear and saya boleh nampak, saya boleh tanda, submit je. Dah siap ke? Make sure you write everything that you need to write. Kamu quarantine sampai bila? Friday. Minggu ni. Kenapa saya nampak je ada student kat cafe? Ke memang tak boleh, ke memang boleh turun tapi tak boleh masuk kelas? I never understand this logic. Do you? Betul Alif? I never understand tapi kamu tak masuk Betul. kelas pun okey lah. I got very bad nose block. So semua saya tak okey. Saya dah buat swab test banyak kali dah. Saya still, thank God, still negative. Okay, saya nampak Alif dah duduk tangkap gambar, ada yang dah stop menulis. Okay, just before saya bagi masa sikit, a few minutes untuk kamu upload gambar tu kat Google Classroom, tapak dah ada. Do me one little favor for your Wednesday class. Like we agreed, kita akan bincang soalan exercise nota saya juga, betul? So untuk siapa yang tak buka lagi nota tu, because you thought you already have the notes, nota tu lebih kurang sama, tapi soalan dalam tu memang lain lah. Okay, soalan dalam tu memang lain. So pergi kat Google Classroom, pergi kat exercise, dalam tu ada exercise 1.11.
Okay, pergi kat tengok exercise 1.11. Tak banyak soalan. Ada 8 soalan. Tapi ada soalan yang kita dah bincang dah pun. So finish off yang kita tak bincang. Alright, you have more question over there. So finish off all the 8 question and then on the next class kita akan bincang soalan-soalan tu ataupun kamu akan bincang soalan-soalan tu ataupun mana-mana soalan yang kamu rasa kamu tak lewat. Kita akan tengok. Okay, on the next class. So finish off the exercise 1.11 and then on the next class kita akan masuk pergi tengok benda ni, rate law, reaction order. Alright, kita akan tengok reaction order and then ada formula. Ada quite some formula. Tengok formula-formula tu, kita akan bincang benda-benda ni. Okay? Boleh? Alright, the next class it's only week 1. I want you to start your engine. And saya pun tak nak kamu masuk-masuk kelas Miss Wong lepas tu fed up. Tak ada, saya tak nak buat macam tu. And I hope today class is okay. I'm sorry that I start the class a bit late. And is everything okay so far? Too slow, too fast, too boring? Nak tukar cikgu, sila pergi kat HCP cakap dengan Siti Latifah. Kami nak tukar Miss Wong, kami tak nak Miss Wong mengajar. Sila buat. Alright. Okay ke so far? Slow sangat? Laju sangat? Okay. Kalau saya slow sangat, bagi tahu. Budak biasa akan bagi tahu kalau saya laju sangat. Kadang-kadang hampa laju sangat pun biar je. Kalau saya laju sangat atau slow sangat, bagi tahu. Kalau saya boleh laju lagi, saya boleh slow lagi. Okay? Alright. Soalan setakat ni? Tak ada? Soalan round table tak ada? Okay. Very nice seeing you today. Alright. Especially Mr. Lim finally reply my message after 100 hours. Okay. And yeah. Nobody off the WhatsApp or whatsoever since it's a smartphone. It meant to be smart. Be smart. Bagi alasan tu tak. Oh, you block me maybe. It's fine. Okay, so kalau tak ada apa, I will see you in the next class. Soalan exercise yang saya bagi ni, make sure upload by dalam this 15-20 minutes. Alright, upload into your Google Classroom and I will check it as soon as I can. So I'll see you in the next class this week. Have a good day and stay safe. I'll see you around. Okay? Oh, biasa kalau saya cakap macam tu, budak akan buka mic. The only time dia akan cakap thank you teacher. Apa tak buat pun? Thank you, madam. Thank you, Miss. Only time mic function. No, the only time mic function. Only time line of